शालूम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं बैक टू तौरा। बैक टू तौरा आपके लिए लेके आया है एक बार फिर से मजीद मालूमाती वीडियोस का एक नया दौर, जिसका नाम है ज़रा सोचिए। तो आज हम मिलकर जिस बात पर गौर करेंगे, जिस बात के बारे में सोचेंगे कि हम कौन हैं और हम किसकी पैरवी करते हैं। क्योंकि हम दूसरों की गई तशरीह, दूसरों के की गई इंटरप्रिटेशन के इतने आदी हो चुके हैं, हम दरअसल दूसरों को सुनने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम खुदावंद के कलाम से ज़्यादा दूसरों की कही गई बात पर ज़्यादा इत्क़ाद रखते हैं, ज़्यादा यकीन करते हैं और उसकी की गई बात को अपना अकीदा मानकर उसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। तो आइए मेरे साथ निकालिए बाइबल मुक़द्दस में से चंद हवाला जात और आज हम गौर करेंगे और ज़रा सोचेंगे कि हम कौन हैं और हम किसकी पैरवी करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और मेरे साथ निकालिए बुज़ुर्ग यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत और हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। और कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि जितने मसीह पर ईमान लाते हैं वो उनको बाप के फर्जंद होने का हक बख्शता है। कौन बाप? इसराइल का खुदा, वही खुदा जो शरीयत को देने वाला है, वही खुदा जो जनाब अब्राहम, इज़हाक और यकूब का खुदा है, वही खुदा जो आपका और मेरा खुदा है। सो जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो मसीह हमें कौन सा हक अता फरमाते हैं? बाप के फर्जंद होने का। आइए मेरे साथ निकालिए एक और हवाला, जो कि है बुज़ुर्ग यूहन्ना का पहला ख़त, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। मेरे दोस्तों, ये दूसरी आयत हमें कलाम मुक़द्दस में से ये बता रही है कि हम किसके फर्जंद हैं? उस इलाही बाप के जो कि इसराइल को अपना बेटा कहता है, जो कि बनी इसराइल को अपना बेटा, अपना फर्जंद, अपना पेलौठा कहता है। हम उसके बेटे हैं। आइए मेरे साथ निकालिए एक और हवाला, जो कि है पहला पतरस, उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत। और कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। मेरे साथ निकालिए पहला थस्सलुनीकियों, उसका 5 बाब, उसकी 5 आयत। और कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस हमें यह बताता है कि हम नूर के फर्जंद हैं। बाइबल मुक़द्दस में मुतअद्दिद हवाले हमें इसके मुतल्लिक मिलते हैं, जगह बजगह इसके मुतल्लिक हम सीखते और पढ़ते आए हैं कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुपने का नहीं। खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इससे ये बात समझ में आती है कि खुदावंद का कलाम जो है वो नूर है। तो यहाँ पर तौरात शरीफ को, यानी कि खुदावंद के कलाम को जो है वो नूर से तशबीह देकर जो है पौलुस रसूल ये हमें बता रहे हैं कि तुम किसके फर्जंद हो? शरा के। और शरा का देने वाला कौन है? वही हमारा बाप, आपका और मेरे मसीह का बाप। आइए मज़ीद चंद एक हवाला जात पर गौर करते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालिए बुज़ुर्ग यूहन्ना की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत। और कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पे ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, आपके और मेरे निजात दहिंदा फरमा रहे हैं कि नूर पे ईमान लाओ, यानी कि खुदावंद के कलाम पे ईमान लाओ। लोगों की गई तशरीह पर ईमान मत लाओ।
کوئی پادری، کوئی بشپ، کوئی مناد، کوئی ایونجلسٹ کیا کہتا ہے؟ ہمیں ایمان اس پر نہیں لانا، بلکہ ہمیں ایمان کس پر رکھنا ہے؟ خداوند کے کلام سے۔ پولس رسول فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے ہے؟ مسیح کے کلام سے۔ لوگوں کی کہانیوں سے جو ہے وہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، نہ ہی ہم نے لوگوں کی کہانیوں پر یا کی گئی تشریحوں پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں ایمان کس پر رکھنا ہے؟ ذرا سوچئے، ہمیں ایمان رکھنا ہے خداوند کے کلام پر۔ آج وقت ہے آپ کے لیے سوچنے کا، میرے لیے سوچنے کا، ہم سب کے لیے سوچنے کا۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، بزرگ یوحنا کی انجیل، اس کا 8 باب، اس کی 39ویں آیت، 39 ورس۔ اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے؟ ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیے، رومیوں کے نام خط، اس کا 9واں باب، اس کی 7ویں آیت۔ اور کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ وعدہ جو تھا خداوند باری تعالیٰ نے بزرگ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا، اور بزرگ اسحاق جو ہیں وہ وعدے کے فرزند ہیں، کیونکہ خداوند نے بزرگ ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بیٹا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا، جو سارہ سے پیدا ہوگا، اس سے میرا وعدہ چلے گا، اس سے جو ہے وہ نسل کنٹینیو ہوگی، ٹھیک ہے، اور نہ صرف اس سے تیری نسل چلے گی، بلکہ اس کے ساتھ میرا عہد بھی قائم رہے گا، اس کے ساتھ میرا وعدہ رہے گا کہ میں اس کو بڑھاؤں گا۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے ایک اور حوالہ، بزرگ پولس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ کون ہیں ابراہیم کے فرزند؟ وہ لوگ جو کہ بزرگ ابراہیم جیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے حوالے میں یہ پڑھا کہ مسیح خداوند یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو تم ابراہیم جیسے کام کرتے، تم ویسے کام کرتے۔ ابراہیم نے کیسا کام کیا؟ بزرگ ابراہیم نے خدا پر ایمان لائے، اور جب وہ خدا پر ایمان لائے تو لکھا ہے کہ یہ ان کے حق میں راست بازی ٹھہرا۔ وہ راست باز شخص تھے، وہ اکارڈنگ ٹو تورا چلنے والے شخص تھے، وہ خدا کے حکموں پر چلنے والے شخص تھے۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے، کیا آپ خدا کی تورا پر عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے حکموں کو مانتے ہیں؟ کیا خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں؟ کیا خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا خدا کی شریعت پر من و ان دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے ایک اور حوالہ، اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی خط میں سے، غلطیوں کے خط میں سے 4 باب اور اس کی 28ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پڑھتے ہیں کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں۔ کس کی طرح؟ اسحاق کی طرح۔ اسی کے ساتھ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، جو کہ بزرگ یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں، جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ دوستو، بائبل مقدس میں سے جو حوالہ جات ہم نے آج پڑھے، ان کو پڑھنے کے بعد جو سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، جو سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ یہ حوالہ جات یعنی کہ کلام مقدس میں سے پڑھے جانے والے یہ تمام حصے ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ اور دوسرا کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کس کے پیروکار ہیں، ہمارا باپ کون ہے، ہم کس کے فرزند ہیں؟ کیا ہم جس کے فرزند ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں؟ یہ سوال ہے، ذرا سوچئے۔ اور کس پیرامیٹر پر، کس اعتبار سے ہم بزرگ ابراہیم کی
नस्ल का हिस्सा ठहरते हैं, उनके फर्जंद ठहरते हैं। आज मौका है, कलाम मुक़द्दस आपके सामने है, मसीह और रसूलों की कही बातें आपके सामने हैं। आइए वक्त है इस पर गौर करें। और मेरे अजीज़ों, अगर हम बुज़ुर्ग अब्राहम, बुज़ुर्ग इसहाक, बुज़ुर्ग याकूब की नस्ल का हिस्सा हैं, उनके अहद, उनके वादे में शामिल हैं, उस वादे में जो खुदावंद बारी ताला ने इसराइल के कदूस ने उनके साथ किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम फिर शरीयत को क्यों नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं करते। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम फिर खुदावंद के दिनों को, खुदावंद की ईदों को, खुदावंद के सब्तों को, उन मुकर्रा वक्तों को जिनका जिक्र खुदावंद बारी ताला ने तौरात शरीफ देते हुए अहबार की किताब उसके 23वें बाब में किया, हम उनको क्यों नहीं मानते। और सवाल ये भी उठता है कि हम खुदा की दी गई ईदों पर, खुदा की कही बातों पर, खुदा के दिए अहकाम पर क्या बुजुर्गों की रवायात और लोगों के बनाए गए असूलों को तरजीह देते हैं। खुदावंद का कहा गया फौकियत रखता है या आम लोगों का, क्या किसी बुजुर्ग का, या किसी कलीसिया के पादरी, मुनाद, बिशप, किसका। सो आज वक्त है, खुद से सवाल कीजिए, कलाम मुक़द्दस आपके सामने है और ज़रा सोचिए। कलाम मुक़द्दस आज आपको मौका दे रहा है, खुदावंद आज आपको मौका दे रहा है, एक दफ़ा फिर से सोचने का मौका दे रहा है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। शालोम।